Kung kaniadto, sobra 900 ka pesos ang electric bill ni Nanay Imelda Bracamonte. Karong bulan, piubos og usa ka gatos ka pesos ang ginabayaran niini sa kuryente. Mao nga nalipay gini tungod kay dakong tabang na niya ang usa ka gatos ka pesos aron mapuno sa mga painahanglanon niini sa ilang panimalay. Mga sabon, ana. Sulod pa ni Malay, ana. Naku na siya matabang ang 100. Miubos og 42 centavos kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente sa South Cotabato Electric Cooperative Incorporated kon Socoteco 2. Resulta kuno kini sa dakong kuha sa supply sa Socoteco 2 gikan sa NPC Pisam kun diin usa sa pinakabaratong power supplier sa Socoteco 2 tungod sa paggamit niini og hydropower. Mas ubos ang singil sa kuryente karong bulana kun itandi sa milabang tuig sa susamang bulan. Actually, surti ta karon, no? Surti ta karon kay pababa ang rate natin. But then last year, ang experience na mo, taas ang rate nato, no? O December last year, kay tungod manggod to nga ang nahatag na supply sa ato sa hydro mababa, no? Sa Pisam. So mapilitan gyud ta mo purchase og power sa tung tag-as og rate. Kay ang ato manggod ang trust manggod sa Socoteco is wala tay power interruption. As much as possible, we would like to have a continuous reliable power supply mangyod, no? Apan bisan pa man niini, nagpahimangno gihapon ang buhatan sa publiko nga magtipid sa pagkonsumo sa kuryente. Ang ayang sundon usab ang mga kuryentipid tips sa buhatan. Regular nga limpyuhan ang fluorescent tube tungod ang hugaw nga mupilit dinhi ang makameno sa kahayag og kapin 50%. Kung walay nagatanaw sa telebisyon, mas maayong i-off na lamang kini. Sa pagplansya, mas maayong mugahin og adlaw nga usahon na lamang ang pagplansya inay nga adlaw-adlawon. Ginadili usab ang pag-series og kuryente ilabi na kun dili kalidad ang mga wirings nga gigamit. O ginadili usab ang octopus wiring karon ilabi na sa mga Christmas lights aron malikayan ang sunog. Jessa Leduna, Brigada News.